tu l'avais rêvé. Tu crois? Sundan ko sa ano. Tapat mo lang yan dito. Tu sais, je pense pas que c'est ta femme ton réveil. Mais un mec bizarre. Mais j'ai déjà vu un ange. Bien joué. C'est pas ça. T'as une discussion sur la rive. Ça valait le coup, ça. Ça valait le coup, tu sais. Pascal. Ça valait. Andali. Ayan po, yung in order ko. Legit po itong store na ito. Dito po kayo bumili. Sana magtagal po itong projector. Sulit. Nagustuhan po ng apo ko. Ayan po. Ayan po. Ayan. Pinili na po namin. Ayan. Ang oras po, ito po yung oras ng pag-try namin. Ayan yung oras po. Magi 11:30. Ganyan po siya kaliwanag. Ayan. Lalo na usad pag madilim. Maliwanag po talaga. 11:30. Again, Yes. this is a hen. It is small and Check boy. Meron. Ito yung ano. Okay naman.